গাঙা নিনছে আমাদের এই গরিবের মানে কি বলবো দেশি বিরাট কোহলি দেখতে পাচ্ছেন দেশি বিরাট কোহলি শর্ট মিস शॉट मिस ओ उड़ाया उड़ाया आ गया कितनी दूर गया देखिए देसी विराट कोहली हाँ 18 है 18 18 तो विराट कोहली तो 18 का ही होता ना 18 थोड़ी ना उसका जर्सी नंबर 18 है वही तो मैंने बोला देसी विराट कोहली देसी विराट कोहली वो तूने बोला था तू देसी विराट कोहली है यही दिखा ठीक है এরকম মার कीपिंग है तेरा कीपिंग है কিপিং পাবোই নাই তো কিপিং ইতি দাঁড়াবো पहले तो এই গেলা কিপিং এ ভালো হবে কেন দেখতে দেখা দেখা হ্যাঁ দেখতে এই গেলা কিপিং এ ভালো হবে অনেক মশা এখানে পালা अरे एक ट्रेन गाड़ी चला হুম